Mr. President, Pakistan fully supports the demand of the Kashmiri people for self-determination as promised to them by several Security Council resolutions. پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے، کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے. آج کا محاذ LOC کے نام. کلیئر. علمہ نشان کو سلامی دے گی. سلام فن. کیسے ہیں آپ صاحب؟ چلیں گڈ، شاباش. اور مورال کیسے آپ سب کا؟ ایکسیلنٹ. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمارے جو قومی دن ہوتے ہیں جیسے 6 ستمبر ہے، چاہے 14 اگست ہے، 23 مارچ ہے، ان دنوں کی بڑی اہمیت ہے. 6 ستمبر کے دن پاک فوج اور پاکستانی عوام نے بے بھاگ قربانیاں دیں، اور آج کے دن ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اپنے ملک و قوم کے وقار، اس کی سلامتی کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. چلیں گڈ. ابھی ہم چلتے ہیں آگے، جا کے دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہمارے مورچے ہیں ان کے اوپر کیا حالات ہیں، وہ دیکھتے ہیں. گڈ. یہ خاص طور پہ جو ہمارے کمپٹیشن میں جنہوں نے پوزیشن لی ہے ان کو خاص طور پہ میری طرف سے مبارکباد. وہ those training aspects جو which I mentioned last time, ٹھیک ہے, those have to be done. اور soon I'll be visiting the forward locations as well. اس میں you have to see جو ہمارے جو weapons تھے اس میں تھوڑا میں نے بتایا تھا کہ تھوڑا شفٹ کریں, تو وہ مجھے بتائیے گا کہ وہ جو whatever we have decided earlier, is it feasible or not? ویلکم ٹو دا لائن آف کنٹرول. ویلکم ٹو کشمیر. متنازع علاقہ ہے اور متنازع علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی تاریخ موٹی موٹی میں آپ کو بتاؤں. 47-48 میں جب پہلی جنگ چھڑی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, دیٹ واز اوور دس ایریا. اینڈ وائی ناٹ, آپ دیکھ سکتے ہیں, وائی وڈ اینی کنٹری لیٹ دس ایریا گو. مگر دہائی کے بعد دہائی, جنگ کے بعد جنگ, یو این ریزولوشن کے بعد یو این ریزولوشن, ڈپلومسی کے بعد ڈپلومسی, LOC ریمینڈ دا تھن ریڈ لائن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. پہلے بھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے جو ڈگ آؤٹس ہیں یہ پورے LOC کے ارد گرد یہ چلتے ہیں, بٹ یہ ڈگ آؤٹس بنائے ہوئے ہیں. مگر ڈگ آؤٹس تو ہم نے دکھا دیا, کوئی نئی چیز دکھاتے ہیں, LOC دکھاتے ہیں. اینڈ ہیو یہ کلیئرلی ڈیمارکیٹڈ, تو اس کا ایک ایریا ہے اسے آپ کراس نہیں کر سکتے. مگر اف یو فالو مائی ہینڈ, میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھاؤں. ایک یہ پہاڑی یہ والی جو ہماری سائڈ کی آ رہی ہے, پہلے تو یہ جو باڑ ہے, یہ جو باڑ ہے, یہ بائی دی وے یہ باڑ ادھر سے شروع ہوتی ہے اور یہ ڈگ آؤٹ کے ساتھ ساتھ, یہ جو ڈگ آؤٹ ہے میرے پیچھے, یہ ڈگ آؤٹ کے ساتھ ساتھ ایسے چلتی ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو باڑ ہے یہ رائٹ پہ, اس باڑ کے اس طرف فوجی زبان میں کہتے ہیں آلو لگے ہوئے ہیں, میننگ مائنز لگے ہوئے ہیں, اینٹی پرسنل مائنز. پاکستان نے ادھر سے بچھائے ہوئے, انڈیا نے ادھر سے بچھائے ہوئے. مائن کیا ہوتا ہے, زمین میں دبا جاتا ہے, بم ہوتا ہے, اس پہ اگر آپ سٹیپ کریں بوم بینگ. اب دہائی کی دہائی کے اوپر 60 سے 65 وار سے 71 وار سے
کاگل اور اس کے بعد اسکلیشن کے زمانے سے جب سے یہ مائنز لگے ہوئے ہیں. آپ سٹارم نہیں کر سکتے, وہ سٹارم نہیں کر سکتے. آپ نے اپنا حساب لگایا ہوا ہے, انہوں نے اپنا حساب لگایا ہوا ہے. اب انڈیا جو ہے, انڈین آکیوپائڈ کشمیر, وہ اس ٹیکری پہ ہے. پوسٹ کے بعد پوسٹ ان کی ڈومیننٹ ہے. اب انڈیا کی فوج بڑی ہے. اگر انڈیا کا کور بائی مین کرتا ہے, جو فوجی زبان اب بول رہا ہوں, اگر ان کے بندے زیادہ ہیں تو آپ کور بائی فائر کرتے ہیں. آپ کی جو فارمیشن ہے, کیونکہ ان کی ایک کے بعد ایک پوسٹ ہے, وہ اس ٹیکری پہ, اس گرین پیچ پہ ان کی پوسٹ ہے, اس ٹاپ پہ بھی ان کی پوسٹ ہے. بادل ابھی جیسے ہی ہٹتے ہیں شاید ہمیں انڈین فلیگ بھی نظر آئے. بٹ دا باٹم لائن جناب از دس کہ اس سب کا ہیومن امپیکٹ کیا ہے. ادھر انہوں نے پوزیشنز لی ہیں, ادھر آپ نے پوزیشنز لی ہیں. ادھر آپ نے ڈگ آؤٹس بنائے ہوئے ہیں, ادھر انہوں نے بھی بنائے ہوں گے. ادھر آپ نے باڑ لگا کے بیچ میں ایل او سی ہے. یہ پہاڑی کے بعد بیچ میں جو رج جا رہا ہے وہ ایل او سی ہے. ان کی پہاڑی کے بعد بیچ میں ان کی ایل او سی ہے. وہ پرابلی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, سن نہیں سکتے, اس لیے میں ادھر زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا. بیکاز جو ایکسٹراڈنری ایکٹیویٹی ہوتی ہے, جو ریگولر ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, اس سے وہ کبھی کبھار فائر بھی کھول دیتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. خیر کچھ نہیں ہو رہا ہے, ادھر آزادی صحافت ہو رہی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو رہا. مگر مین چیز یہ ہے, یہ جو بیچارے لوگ ہیں, یہ جو لوگ ہیں, عام جو کشمیری ہیں, یہ افیکٹ ہوتے ہیں. اب اگین آپ کی جتنی فوج ہے, پوری فوج تقریباً 6.5-7 لاکھ, ان کی جتنی جو پورے ملک میں ڈپلائڈ ہے, ان کی خالی لائن آف کنٹرول پہ ڈپلائڈ ہے. جسٹ امیجن. اس لیے رپورٹس آتی ہیں کہ آکیوپیشن کے افیکٹس ہوتے ہیں. رپورٹس آتی ہیں ریپس کی, رپورٹس آتی ہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز کی, رپورٹس آتی ہیں اسٹرائکس کی, رپورٹس آتی ہیں پتھراؤ کی, رپورٹس آتی ہیں. اور یہ رپورٹس میں نہیں دیتا, یہ رپورٹس دنیا کے سب ادارے دیتے ہیں. مگر باٹم لائن یہ ہے کہ کوانٹٹی, جو کوانٹم ہے انڈین فورسز کا, ڈیفینیٹلی آپ سے زیادہ ہے. مگر آپ جس طریقے سے کور کرتے ہیں, وہ ایک پرپس کے لیے کرتے ہیں. کشمیر از امپورٹنٹ فار سیورل ریزنس, اس لیے بھولنا نہیں چاہیے. پارٹیشن کا انفنشڈ بزنس ہے, بالکل ہے. راحیل شریف از ایبسلوٹلی رائٹ. نواز شریف از آلسو رائٹ وین ہی سیز کہ کشمیر بنے گا پاکستان. ایڈیولوجیکلی آلریڈی ہے, بس سیاست کی دیر ہے, ڈپلومسی کی دیر ہے. بٹ ہم آج ابھی تھوڑی دیر میں ہم کمپنی ہیڈ کوارٹرز آ گئے, جو ایل او سی کے بالکل منہ پہ, ناک پہ لگی ہوتی ہے. سامنے آبزرویشن ہو رہی ہوتی ہے, ایک دوسرے سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. آج کا جو محاذ ہے, ایل او سی سے آگے جا کے پھر ہم پیچھے فال بیک کریں گے, دکھائیں گے کہ فوجی کیسے رہتے ہیں, پوسٹ لائف کیسی ہے. بٹ دا باٹم لائن ویری سمپلی جناب از کہ لانگسٹ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹ ہے یہ دنیا کا, اقوام متحدہ کا. یہ ختم کیسے ہوگا, اور اگر ختم نہیں ہوا اور خدا نخواستہ جنگ ہوئی تو کیا ہوگا. اینڈ here we go. Sir, How are you? Fine. how are you? کیسے ہیں I آپ؟ was just waiting for you. ٹھیک ٹھاک. Excellent. And where are we now, sir? کدھر آ گئے ہیں؟ We are at company headquarter. ابھی جو جنرل روٹین ہے وہ آپ کو ابھی انشاءاللہ جو ہمارے کمپنی کمانڈر ہیں وہ بتائیں گے کہ پوسٹ کی لائف کیا ہوتی ہے, نارملی کیا کرتا ہے ہمارا ایک سولجر. تو آئیں پھر آگے چلتے ہیں. آئیں. احسن, پہلے بھی آپ کی ملاقات تھی. ٹھیک ٹھاک ہے. آپ سے سر ٹھیک ٹھاک ہے. ویری گڈ. سو یو آر دا کمپنی کمانڈر؟ سر بالکل, آئی ایم دا کمپنی کمانڈر ہے. یہ کون سی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے؟ کمپنی کو کہتے ہیں انفینٹری بٹالین میں بیسکلی 4 رائفل کمپنیز ہوتی ہیں. یہ جو ہے الفا کمپنی ہے ہماری بٹالین کی. اور پھر اگر آپ انفینٹری کمپنی کی آرگنائزیشن کو دیکھیں تو پھر فردر ایک کمپنی کی اندر 3 پلٹونز ہوتی ہیں, جو کہ کسی بھی کمپنی جب دفاع میں لگتی ہے وہاں پہ وہ پلٹونز اور سیکشنز میں ڈپلائی ہوتی ہیں. رائٹ. تو یہ اب ٹپکلی یہ اتنے ڈگ آؤٹس کیوں ہیں, دیواریں اتنی اونچی کیوں ہیں؟ ابھی جیسے کہ آپ کو پتا کہ ہم ایل او سی پہ ہیں, تو اس پہ ہم بنکرز بناتے ہیں تاکہ دشمن کے ڈائریکٹ فائرنگ ویپنز ہیں ان سے بچا جا سکے. جب ہیوی فائر اگر دشمن کی سائڈ سے آئے گا تو اس کو جواب دینے کے لیے یہ ویپن استعمال کیا جاتا ہے. دے اسپیشلی ٹرینڈ ٹو یو نو. میرا ہاتھ یار تو نے فارغ کر دیا صبح صبح ہیں. ابھی میں آپ کو اپنے ایک ہیوی ویپن کی طرف لے کے جاتا ہوں جو کہ 14.5 اینٹی ایک گن ہے. وعلیکم السلام.
हवलदार रिजवान कैसा जो कि ठीक ठाक नेट कमांडर है इधर। ये एक बेसिकली इट इज एन एंटी एयरक्राफ्ट वेपन, मगर हम इसको ग्राउंड रोल पर भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, okay. अब टिल 2500 इसकी इफेक्टिव रेंज होती है। 2500 मीटर्स। यस 2500 मीटर्स। और अभी आप देख सकते हैं कि ये जो दुश्मन की पोस्ट है जो हमारी कंपनी के फ्रंट पे है उस पे लेड है। We'll just take seconds to shoot that post. Always manned. Yes, always manned. 24/7. विजिबिलिटी कैसे होती है? मतलब Okay. NEG विंडो है, ये इस वेपन की साइट है जिसकी मदद से ये देख रहा है आगे। ये साइट है। एग्जैक्टली इसकी वजह से नासिर देख सकता हूँ सर। ये आ रहा है पिट्ठू नजर जी जी आ रहा है, ठीक है, ओके। और फिर इसका ये जो लूप होल हम इसको कहते हैं, लूप होल हम बाय डिजाइन कम रखते हैं। रीजन बीइंग ताकि जब एनिमी काउंटर फायर करे तो हमारे बंदे इसमें हिट ना ठीक हो। हो इसलिए लूप होल इज ऑलवेज स्मॉलर देन द बंकर। तो व्हाट सिचुएशन वुड यू डिप्लॉय दिस इन? क्योंकि सीज फायर हुआ है। सीज फायर तो हुआ है, बट if they open fire we'll counter from this caliber. Now ceasefire की violation का आपको पता है कि it is caliber to caliber. तो जब heavy fire अगर दुश्मन की साइड से आएगा तो उसको जवाब देने के लिए, मौसर जवाब देने के लिए ये वेपन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। एंड वो जो एसओपी जो मुझे समझ आ रही है, आप कह रहे हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है कि वो पत्थर मारे तो आप पत्थर मारेंगे, एग्जैक्टली वो वटा मारे फिर आप वटा मारेंगे, बिल्कुल इसी वो ये खोल दे तो फिर आप ये खोल। एग्जैक्टली इसी तरह। व्हाई इज दिस? टू मेंटेन द व्हाट? टू मेंटेन द बेसिक एम जो हमारा इधर है, वी डू नॉट वांट टू प्रोवोक एनिमी, वी डू नॉट वांट टू एस्केलेट द सिचुएशन, we do not want to commit ceasefire violation. टेल मी समथिंग कंपनी कमांडर, ये वो तो हमारे सिविलियंस को टारगेट करते हैं, Exactly. बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है पाक फौज पे ओनस ज्यादा है कि यू कांट हर्ट Exactly. द सिविलियन ऑन द अदर साइड, Because we do not consider them, the people of other side. They're our own people. वो हमारा हिस्सा है, हमारे अपने लोग हैं। तो इस साइड पे या उस साइड पे लोग दोनों तरफ हमारे। So our only target is their armed forces. ये क्या आपने Okay. चाय की मेज लगाई हुई है? मेनली हमारे पास जो स्मॉल आर्म्स हैं उसमें SMG, ये SMG है सर, और इसके बाद हमारे पास है G3। इसके अलावा So this is considered a small arm yes, these are small arms at the company level. at the company level. ठीक Then है। we have an anti-tank weapon in the company level, that is RPG-7, ठीक हो गया। and that is the round with the RPG-7. इधर इनके पास आर्मर है? नहीं, यहाँ पे आर्मर नहीं होता, मगर RPG-7 को आप एंटी बंकर रोल पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए वी एम्प्लॉय दिस वेपन जो Hard targets के लिए। एग्जैक्टली। ठीक है। देन वी हैव आवर मशीन गन जिसको इन्फेंट्री की रानी भी कहा जाता है। इन्फेंट्री की रानी क्यों कहते हैं? मेनली दिस इज आवर मेन वेपन एट द कंपनी प्लटून सेक्शन लेवल। जब आप एक सिपाही जब सेक्शन कमांडर बनता है तो सबसे पहले उसको इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। And what's this देन bad वी boy? हैव हैवी स्नाइपर राइफल, इफेक्टिव रेंज इसकी 2000 मीटर है और एट 2000 मीटर इट कैन पिन पॉइंट हिट एनी टारगेट। मैंने एक जमाने में सुना था कि हमारे ऑफिसर्स को टारगेट किया जा रहा था Exactly. उनके स्नाइपर्स की तरफ से। ये क्या वो है? व्हाई डू दे? एंड हमने भी ऑब्वियसली किया है। स्नाइपर का जो बेसिक रोल है वो यही है कि मेन कमांडर्स, मेन इंडिविजुअल्स को हिट करना, बिकॉज इट कैन पिन पॉइंट हिट एन इंडिविजुअल। तो उसकी प्रायोरिटी ये होगी कि आम एक सिपाही के अलावा एक कमांडर को हिट करे जिसके कैजुअलिटी होने से उस इंस्टीट्यूशन, उस जो पर्टिकुलर यूनिट या फॉर्मेशन उस पर इफेक्ट होगा। व्हाट अबाउट दिस? Okay, this is the Utley with the company commander. This is 60 millimeter mortar, 2075 meter its effective range, और ये indirect weapon है एक company के level के ऊपर। Company commander can have an indirect fire support in shape of 60 millimeter जो उसकी अपनी है। ये क्यों इधर आपने चाय समोसे रखे हैं? ये हमारे पास SPG-9 है, ये इसके एमोनेशन है मुख्तलिफ। ये भी इधर जो है बंकर बस्टिंग रोल पर इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास 12.7 है, ये भी बेसिकली एंटी एयरक्राफ्ट गन है मगर इसको भी ग्राउंड रोल पर हम यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज वन अनदर बीस्ट वी जब हैव। फायर होता है तो होता क्या है? हाउ डज अ कंपनी गो इनटू इफेक्ट? Okay, normally first and foremost thing is safety of own troops. We get into the bunkers, we assess the situation कि क्या हो रहा है, और उसके बाद then we have our own response
based on the situation کہ کس قسم کی سچویشن ہے اور keeping that situation in mind we generate our own response. Now, does every soldier, یہ مجھے 2-3 قسم کے آپ کے گیئر نظر آ رہے ہیں, does every soldier have a specific role or Yes, this is a plain soldier جو کہ بنکر میں ہوگا, بنکر سے لڑے گا, مختلف ویپنز پہ کھڑا جو ہوگا اس لوکیشن میں ہوگا؟ ایگزیکٹلی جو اس لوکیشن پہ ہوگا. اس کے پاس اپنا پرسنل ویپن ہوگا, اپنی میگزینز ہوں گی, اپنا کمیونیکیشن ہوگا. Then we move on to our individual of commando platoon. ٹھیک ہے. Now in infantry battalion we have a commando platoon designed to do specific tasks. یہ ہر انفنٹری بٹالین میں ہر انفینٹری بٹالین میں ایک کمانڈو پلٹون اس کو آتھرائز ہے. how many They are roughly how many men are there in a regular infantry battalion? okay, we have around 774 individuals in an infantry battalion. ٹھیک ہے, جو گلوبل ایک وہ ہے Exactly جو ہمیں 700 authorization سے 800 سے پوری دنیا کی ہر تقریباً یونٹ میں ایسا ہی بالکل ہوتا اسی ہے. طرح. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اسی یونٹ میں ایک اسپیشل ٹرینڈ انڈیویجول ہوتے ہیں 20 سے 25 کے قریب. یہ ہے بھی لمبا چوڑا. کیا نام ہے آپ کا؟ کیسے ہیں آپ؟ آدم ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا, تو یہ دے اسپیشلی پکڈ. Yes, they are specially packed, they are specially trained to you know میرا ہاتھ یار تو نے فارغ کر دیا صبح صبح ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. اور کسی بھی ایمرجنسی صورتحال کو نمٹنے کے لیے they are always ready 24/7 they are ready. What's the difference? گیئر مجھے الگ نظر آ رہا ہے. Now اس کے پاس اپنا کمیونیکیشن سسٹم ہے جو کہ ڈاؤن ٹو انڈیویجول لیول ہے, اور اس کے علاوہ اس کے پاس ایڈیشنل ایمونیشن ہے. He is additionally trained. He'll be having مطلب grenades also. additional ammunition means he's carrying more magazine? Yes, he'll be carrying more magazine. He'll be having additional communication. He'll be carrying the grenades. Oh, okay. And who's our friend over here? Yes, he is our sniper. کیا حال ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ فیضان الحق. کیسا فیضان؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ بالکل. Basically, he is ears and eyes of company commander. ٹھیک ہے. We'll post him at a vantage point. He'll give me the observation, what is happening ahead, and then he'll take on the VIP targets or the important targets of the enemy. اچھا, کمپنی کمانڈر صاحب, واٹس دی ایک کمپنی کتنا تقریباً 1 کلومیٹر 10 کلومیٹر کیا آپ لوگ, آپ کی کیا وانٹیج وہ ہوتی ہے نفری کتنی؟ نارملی جو ایک کمپنی ہوتی ہے وہ 1200 سے 1500 میٹر کے سپین کے اوپر ڈپلوائے ہو جاتی ہے. ماؤنٹنز میں یہ ڈسٹینس تھوڑا سا بڑھ بھی سکتا ہے, تھوڑا سا کم بھی ہو سکتا ہے. یہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ جو 47-48 میں جو دونوں فوجیں جو لڑی ہیں, یہ پوزیشنز جب سے ڈگ آؤٹ ہے. ایگزیکٹلی یہ پوزیشنز وقت کے ساتھ ساتھ امپروو ہوئی ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ یہ بیسکلی ہماری فورسز نے کیپچر کی تھیں اس وقت, جو لے آؤٹ ہوا ہے آہستہ آہستہ انہیں ہارڈن کیا. ایگزیکٹلی. اچھا, تو جو مجھے سمجھ آ رہی ہے ایک میز ہے, ہاں, وہ جو پزل ہوتا ہے جو بچوں کا ہوتا ہے, ہاں, ایک میز ہے اینڈ الگ الگ یہ دس از اندر بنکر. دس از اندر بنکر. انٹرسٹنگ. تو ایک پوزیشن آپ نے لی ہوئی ہے, اس کو ہارڈن کیا ہوا ہے, اور اس میں میز کے اندر مختلف بنکرز ہیں جو کہ کیٹر کر رہا ہے ایوری اپروچ which is leading to this location. بیکاز وہ اسٹریٹ بارڈر تو نہیں ہے, ایگزیکٹلی, یا وہ کرکٹ گراؤنڈ والا گول باؤنڈری بھی نہیں ہے, بالکل وہ زگ زیگ ہو رہا ہے. تو آپ بھی ہم نے گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے مختلف بنکرز بنائے ہوئے ہیں ٹو کیٹر فار اینی اپروچ which enemy can use to come onto this location. اب ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ابھی ہم آپ کو اپنی ایک او پی پہ لے کے جا رہے ہیں, جہاں سے آپ آبزرویشن پوسٹ ہے, جہاں سے آپ پورا جو علاقہ ہے ہمارا وہ دیکھ سکتے ہیں. اس سے آپ کو دشمن کی بھی مختلف پوسٹیں واضح نظر آئیں گی, اور ویل بی موونگ ٹو دیٹ. ہائی لو بھی کر دیں گے. ایگزیکٹلی. ابھی اگر آپ سامنے بھی دیکھیں تو they also have the same position point. This is the general alignment of the line of control. دشمن آ جائے ساتھ ساتھ آپ کے, تو یہ اس پہ حملہ کریں گے. ڈیفینسو نہیں ہے, اب اوفینسو ہے. اچھا, تو سر یہ آ گیا آپ کا او پی. یہ ہماری آبزرویشن پوسٹ ہے, جس کے یہاں پہ جا کر آپ ہمارے جو بٹالین کا ایریا آف رسپانسبلٹی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, ناؤ دس از اے بلٹ اپ اسٹرانگر تھنگ. جھنڈا بھی لگا ہوا ہے ماشاء اللہ. بالکل, یہ تو ہماری سولجرز لیونگ, یہاں پہ سولجرز لیونگ ہے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں. یہ ہر چیز کو فوج چھوٹا کیوں کرتی ہے, انگریزی کو توڑتی کیوں ہے؟ سولجر کی پوری اسپیلنگ نہیں آتی, اسپیلنگ لکھی ہے. یہی ہمارا طریقہ کار ہے لکھائی پڑھائی کا, تو شارٹ اینڈ کرسپ. تو ٹائم نہیں ہے پوری انگریزی کا, تو آدھی انگریزی بولی جاتی ہے. وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں, وہ ادھر بھی میگزین تھا ہمارا, میگزین کو میگ لکھا ہوا ہے.
वुडन स्ट्रक्चर, हाँ, एग्जैक्टली. वुडन माउंटेन. अस्सलाम वालेकुम सर. Good to see you again. See you again. कैसे हैं? Yes. And Yeah, I was yes. discussing with my officer about the trade peculiarities. He is newly posted to the unit. अच्छा, So हाँ I मैं was देख रहा हूँ telling लेफ्टिनेंट है. Yes. कैसे, ठीक हैं? I'm fine, yes. Fit fat? Alhamdulillah. Are you enjoying the unit? Yes, unit is very good. तो ओरिएंटेशन हमारी भी करवाएं सर, हम भी लेफ्टिनेंट हैं. Yes, of course. I think before that we can have a cup of tea. अच्छा, चाय इधर भी मिलती है. Definitely, it is part of our routine life. कैसा है अकील? एवन सर. ठीक है. खरीय सर. अच्छा, तो ये दिस इज इंटरेस्टिंग. यू आर एट You can 7,800 capture this feet. only. यू आर एट 7,800 feet. बिल्कुल. हाँ, ये है हमारी हाइट इस वक्त रफली. ठीक हो गया. तो ये हमारी हाइट है. कर्नल साहब, can't they see us? इतने हम exposed हैं. They can probably see all of us right now. बिल्कुल. अभी अगर आप सामने भी देखें तो they also have the same briefing point due to the mist and fog और clouds की वजह से maybe it is not visible. हाँ, तो थोड़ी सी ओरिएंटेशन हमें दें. कैसे ये लेड आउट है? अगर आप दिखा सकें कि सामने जो डिप्रेशन है जैसे एक नाला सा बन रहा है which is running from left to right आप कह लें, this is the general alignment of the line of control. और the ridge in front of us from left to complete right and going down further down towards the west, this is the complete deployment of the enemy. अच्छा कर्नल साहब, वो बात हो रही थी आधी फौज वेस्ट पे, आधी फौज ईस्ट पे, बलूचिस्तान में डिप्लॉयमेंट्स हैं वगैरह वगैरह. फौज स्ट्रेच्ड है एंड हेयर इज पूरी हमारी फौज की जितनी नफरी है वो खाली एक इन्होंने कश्मीर पे लादी हुई है. तो अगर चीज़ें इंशाल्लाह स्टेबलाइज होंगी और पूरी फौज वापस इधर आएगी तो मैंने सुना है ये शटर भी बंद करके बैठते हैं. बात हुई है कि द क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी. वी हैव द क्वालिटी एंड दे हैव द क्वांटिटी. जो हमारे नेसेसरी गार्ड्स हैं, मेयर्स हैं, वो हम ऑलरेडी हम उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करते रिस्पेक्टिव हमारी यहाँ की डिप्लॉयमेंट है या कहीं और की है. इवन द आर्मी इज इन एजेंसीज, इवन देन वी हैव द कैपेबिलिटी टू डिफेंड आवर ईस्टर्न बॉर्डर. राइट. अब बेस्ड ऑन दैट एक और सवाल, चाहे हो ही जाए तो फिर लंगर गप भी लग जाए. सर, आई फील आई मे बी रॉन्ग बट द आर्मी लुक्स बैटल हार्डन. आर्मी बड़ी चेंज हुई है 07-08 के बाद. राय रास्त, राय नजात, आपने वेस्ट पे भी सर्व किया है, आपका यूनिट इधर भी आया है. हाउ हैज द आर्मी चेंज्ड? डेफिनेटली जो वॉर ऑन टेररिज्म में जो एक्सपीरियंस हमने गेन की है, देयर इज़ नो मैच टू इट. उसमें हमारे जो ट्रूप्स हैं, चाहे ऑफिसर्स हैं और नीचे डाउन टू इवन सोल्जर लेवल, दे आर नो बैटल हार्डन. क्योंकि उन्होंने जो लाइव इन्वायरमेंट्स में जाके और जिस डिफिकल्ट इन्वायरमेंट्स में जाके सक्सेस हासिल की है, दैट हैज़ डायरेक्ट बेयरिंग on the overall performance of Pakistan Army, which is very obvious. हमारे जो overall अगर जैसे आप troops से मिले हैं, they are more confident in dealing the different situations. उनका जो motivation level है, उनकी dedication and devotion towards the country, उन सब चीज़ों में इजाफा हुआ है. Tell me something, ये जो हमारे दोस्त हैं across the border, ये they haven't gone through what we've gone through. तो इससे हमारी प्रिपरेशन कैसी है वर्सेस देम? क्योंकि क्वांटिटी होगी इनके पास, ज़्यादा होंगे इनके पास, SU-29s होंगे या 22s होंगे, JW होंगे, बट व्हाट इज, हाउ डू यू कंपेयर दैट कि हमारी बैटल हार्डनिंग से हमारी क्वांटिटी कम होगी मगर अभी बेटर मेंटली प्रिपेयर्ड? ये एक्सपीरियंस जो है और जो एफिशिएंसी जो है वो आती है प्रैक्टिकल सोल्जर से. बिल्कुल प्रैक्टिकल उसमें आती है. इसमें देयर इज़ नो डाउट कि क्योंकि वो दे हैव नॉट अंडरगॉन सच टाइप ऑफ सिचुएशंस, तो दे आर लेस ट्रेन्ड देन अस और उसका रिजल्ट हमारे सामने है. Indeed. Thank you, Colonel. Thank you. ठीक है. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. अब जो बात है
کہ ایل او سی پہ جو سچویشن ہے وہ خالی ڈیفینسو نہیں ہے. ابھی تک جو ہم نے آپ کو پیٹرولنگ دکھائی ہے, ابھی تک جو ہم نے آپ کو باقی جو کمپنی ہیڈ کوارٹر دکھائے ہیں, مورچے دکھائے ہیں, وہ ڈیفینسو ہیں, ہائی پوزیشن ہے, مگر فوج اوفینسو کیپیبلٹی بھی آبویسلی رکھتی ہے, ریڈی ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ اوفینسو کیپیبلٹی ہے. دشمن اگر اندر آ جائے تو اب انفنٹری بٹالین جو ہیں, انفنٹری بٹالین اب رکھتی ہیں کمانڈو پلٹون. ہر یونٹ کے اندر کمانڈو پلٹنیں ہوتی ہیں. اب یہ اسپیشل ان کا گیئر ہوتا ہے, ان کے نی پیڈز ہوتے ہیں, ان کے ٹیکٹکس الگ ہیں, ان کی چیسٹ ریگ انہوں نے پہنی ہوئی ہے, گلوز پہنے ہوئے, ان کی کاروائی ٹوٹلی اس لیے الگ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ دشمن آ جائے ساتھ ساتھ آگے تو یہ اس پہ حملہ کریں گے. ڈیفینسو نہیں ہے, اب اوفینسو ہے. تو اسی حساب سے اگریسو پوسچرنگ ہے. یہ ان کا فائر رینج ہے جس پہ ان کی فائرنگ ہو رہی ہے الگ الگ. یہ ایڈوانس کرتے ہیں, یہ دفاعی کام نہیں ہے. کمانڈو پلٹن اکثر 4 کے ٹولوں میں یہ کوئک ریاکٹ کریں گے, کیو آر ایس کوئک رسپانس, پہنچیں گے جگہ اور وہ فائر کرتے ٹیک اوور کریں گے. اینمی کی نے جو آپ پہ دھاوا کھولا, آپ اس پہ منہ توڑ اس کا رسپانس کریں گے. اب یہ ویپنز کلیئر کرتے ہیں, اگین سنکرونائزڈ ہے, ایک دوسرے کو بتاتے ہیں چیمبر کلیئر, ساتھ اٹھے. کامبیٹ ٹیم کا مطلب ہے they have to work as a team. They move together, they fight together, hopefully they win together. اب یہ جناب علی ہے آپ کی کامبیٹ ٹیم. اوفینسو کیپیبلٹی ہے ایل او سی پہ ہاتھ پلٹن. I'm great. Nice to meet you. Thank you for having us. Pakistan زندہ باد sir. پاک فوج پائندہ باد. Indeed. Thank you very much, تو sir. ایسے ہی thank you. Thanks for having us and a great tour. G3 آپ تو ہمارے ساتھ ہیں. Thank you sir. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. میں آ سکتا ہوں؟ حالات کیا ہیں علاقے کے؟ بھاڑے نہ کو جینا نہیں. گولہ باری ہوئے تھے اس علاقے میں, گولہ لگا تو یہ گر گیا. کوئی زخمی ہوا تھا اس میں؟ اللہ نے بچا لیا. تو انڈین کیوں کرتے ہیں یہ؟ سر پھر کیا پتہ اچانک پھیر آتا ہے. اب ایسے ہی گاؤں جو ہیں یہ سکیٹرڈ ہیں آل اکراس دی ایل او سی. آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ادھر بھی الگ الگ چھوٹے چھوٹے ہیملیٹس جسے انگریزی میں کہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے آئسولیٹڈ جو گاؤں ہیں آل اکراس. اور یہ جیسے پوسٹیں ہر جگہ لگی ہوئی ہیں, فوج ہر جگہ تعینات ہے, یہ بھی انمیشڈ ہیں. ریئل سٹوری تو کشمیر کی تو ملٹرائزیشن کی نہیں ہے, اس کا جو ہیومن لاس ہے, فیملیز جو الگ ہوئی ہیں, تقریباً 70 سال اب ہو گئے ہیں آلموسٹ. وہ کیا گیم ہے, وہ لوگ کیا کہتے ہیں, لیٹس ٹاک ٹو دیم. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا سر. یہ آپ کا گھر ہے؟ جی سر ہمارا گھر ہے. مہتاب صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ شکر اللہ کا سر. یہ تو گرا ہوا ہے. یہ سر پچھلے دنوں میں گولہ باری ہوئے تھے اس علاقے میں, تو یہ گولہ لگا تو یہ گر گیا. کوئی زخمی ہوا تھا اس میں؟ سر زخمی نہیں ہوا ہے, اللہ نے بچا لیا. اور بھی فیملیز مجھے نیچے نظر آ رہی ہیں. تو یہ ہوتا رہتا ہے انڈین سائڈ سے؟ بہت زیادہ سر, بہت زیادہ. اگر یہ پاک آرمی نہ ہو تو پھر یہ ہمارا علاقہ بالکل ختم ہو جاتا ہے سر. فوج کو تو فوج پہ فائر کرنا چاہیے, آپ لوگوں پہ کیوں کرتی ہے؟ آپ بھی فوجی ہیں؟ نہیں سر ہم فوجی نہیں ہیں, بہرحال یہ ہے کہ پھر وہ کھلا فائر کرتے ہیں نا گاؤں میں. تھینک یو مہتاب صاحب, تھینک یو. اوکے, کدھر سے نیچے سے میں بائی کدھر سے ادھر سے جا سکتا ہوں؟ یہ پگڈنڈی سے جاؤں گا. اوکے مہتاب صاحب, تھینک یو. تو یہ جی ایل او سی کے جو سنا ہوگا آپ نے, دیکھا ہوگا, گاؤں پہ فائرنگ ہو گئی, سویلینز پہ موٹر کھول گئے, شیلنگ ہو گئی. ایسے رہتے ہیں سویلینز. پوسٹیں اوپر ہیں, اکثر فوج اوپر ہوتی ہے کیونکہ فوج کو ویژن چاہیے ہوتی ہے, کمانڈنگ
वेंटेज पॉइंट चाहिए होता है। अक्सर जो सिविलियंस हैं नीचे लोअर एरियाज में वो बेचारे टारगेट बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? चौधरी मोहम्मद आजम। क्या करते हैं चौधरी साहब आप? हम जिम्मेदारी करते हैं खेती बाड़ी। क्या हालात हैं आपके आज़ाद कश्मीर के? हमारे हालात बहुत ख़राब हैं जी। इंडिया फायरिंग कर रहा है जिससे हम लोग बड़े मुतासर होते हैं। हमारे माल मेशी फायरिंग होती रहती है, अक्सर फायरिंग होती है जी। अचानक कोई एतबार हो, कोई हमारा बड़ा दिन हो, ईद हो, उस पर भारत जो है वो बिला इश्तियाल फायरिंग कर देती है। 1947 से लेके अभी तक मीडिया की कोई टीम यहाँ इस इलाके में नहीं आई है। आज़ाद कश्मीर में अगर आई है तो फॉरवर्ड कोटा या पीछे जो गांव हैं उनसे वापस चली गई है और यहाँ LOC लाइन के ऊपर नहीं आई आज तक। तो मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा का मुझे मतलब बताएं। अक़वाम मुत्तहिदा का मतलब ये है कि कौमों को मुत्तहिद करना। पूरी दुनिया ये कह रही है भारत अपनी फौज को पीछे लेके चले जाएं, लेकिन अभी तक उन्होंने ये गासबाना जो कब्जा किया हुआ है मकबूजा कश्मीर पर, वो आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। 1947 से लेके अभी तक उन्होंने हमारे लाखों मुसलमान जो है ना शहीद कर दिए, औरतों की बेरुखी कर रहे हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा अगर कौमों को मुत्तहिद करना है वो इसके ऊपर क्यों नहीं है एक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? ज्यादातर लोग क्या करते हैं इधर ये जमीनें करते हैं, जिम्मेदारी करते हैं। लगा क्या क्या हुआ है? ये मक्की बोई हुई है, मक्की लगी हुई है जी जी। और ये जो घर हैं ये सब अलग अलग फैमिलीज हैं क्या ये है? अलग अलग फैमिली। नीचे फैमिलीज भी बैठी हुई हैं। हमारी बच्ची हैं, ये माजूर हैं फायरिंग से, गोलाबारी से जो है ना इनकी लतें टांगे कटी हुई हैं। किन की टांग कटी हुई है? मैं नीचे जा सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल जा सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं आ सकता हूँ? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या नाम है आपका? फरजाना। तालिब इल्म है आप? हाँ तो चोट लगी है आपको? हाँ। हुआ क्या था? घोड़ा लगा था उसे ना उठ गया, माल कोड़ा थी। तो पढ़ती हैं आप? अभी क्या करती हैं? घर होती हैं? घर। अम्मा आप कैसी हैं? आप ये बस भाड़े ना रहन वे रासी लोग। मैं खुद भी बेवा, मेरे घर आला ज्यादा साहब मियाँ साहब वे फौज नौकरी करने से फोत हो गए। वे हालात क्या हैं इलाके के? हालात ला के अभी भाड़े ना जीना दे ना मारना। भाड़े के हालात हैं कहा अपने फिर पार फैल कर छोड़े, कोई जख्मी होना है या पाक आर्मी सदके लाना या पहचानी। ठीक है, तो अब हालात बेहतर हुए हैं या खराब हुए हैं आपकी जिंदगी में बॉर्डर पे? की भी मेरे भरावा जंग लागे, मेरा बच्चा गाल सो मेरी जिंदगी बिच 4-5 जंग दे मैं देखे, पेट ना जंग मैं खुद देखे, कतेल ना भी देखे, कान में ना भी देखे। इधर लड़ाई हुई थी 65 में? हाँ इतने क्यों नहीं हुई? तो जब से 65 में और आज में क्या फर्क है? भाड़े ना कुछ जीना नहीं। असा गरीबा हाथों तो लोगों ने मदद होनी चाहिए, पीछे मकान देना चाहिए, कॉलोनियां देनी चाहिए, इस भाड़े को पीछे करने चाहिए। ऑर्डर को पीछे करना। आपने इज्जत चाहिए ना, हो नहीं ना कुछ चाहिए। इज्जत से ऊपर कोई नहीं होता मेरा बच्चा। जी तो ये अगेन एंगर है, एक डिस्पोंडेंसी है। हम आते हुए भी हमने देखा था इंफ्रास्ट्रक्चरल मसले हैं, ऑब्वियसली सेफ्टी का मसला है। ये अम्मा हैं, इन्होंने 65 की जंग से अब तक देख रही हैं। बॉर्डर की लाइफ ऑब्वियसली कह रही हैं कोई ख़ास नहीं है, बट उसी से फिर बात छिड़ती है। अगर छेड़ ही लें हम बात जंग की तो व्हाट्स इट वर्थ? क्या फ़ायदा है? 47, 48, 65, 71, 99, 2001 टू एस्केलेशन, बीच में आप डाल लें। आप अगर आप ये सो कॉल्ड नैरेटिव्स फॉलो करें, जो अब प्रॉक्सी वॉर के नैरेटिव जो चल रहे हैं, इधर से भी चलते हैं उधर से भी चलते हैं, पूरी जो इंसानियत है ना जनाब, उसको अगर इकट्ठा करें तो पाकिस्तान और इंडिया की जो पॉपुलेशन है और बांग्लादेश को भी मिला लें, वो भी इसी खत्ते का हिस्सा है। अराउंड 1.4 अरब बंदा लगता है। इसमें तकरीबन 450-500 मुसलमान हैं, बाकी भी हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। बॉटम लाइन ये है कि अल्टीमेटली खून तो सबका लाल है, तो क्यों बातें हैं? फैमिलीज कटी हुई हैं इस तरफ और वो उस तरफ, राइट अक्रॉस दिस रिज इंडियन LOC के उस तरफ फैमिलीज कटी हुई हैं। मैं इधर यही सवाल पूछता हूँ कि व्हाट्स इट वर्थ?
क्या कर लिया है शेलिंग करके, क्या कर लिया है बच्चियों को मजदूर करके, क्या कर लिया दुनिया की दूसरी बड़ी फौज उन्होंने बना के. अगेन बॉन्ड्स नज़र आते हैं आर्मी के और सिविलियंस के दरमियान, बट सवाल बनता है कि ज़्यादा नहीं हो गया, ज़्यादा नहीं हो गया? haven't we had more than enough of war? Isn't it time to talk peace? सवाल बनता है, LOC पे खड़े होकर सवाल बनता है.